Today we will talk about static routing, reaching remote networks statically. A router can learn about remote networks in one of the two ways. Either it can learn about remote networks manually, or it can learn about remote networks dynamically. Manually تو ہمیں خود ہی کنفیگر کرنا پڑتا ہے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کو، اور ڈائنامکلی ایک راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ رن ہوتی ہے راؤٹرز میں نیٹورک کے اندر. سو وہ جو ہے وہ ڈائنامکلی راؤٹر میں جو راؤٹنگ انٹریز ہوتی ہے وہ اس کو پاپولیٹ کرتی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹکلی جو ہے مینولی اسٹیٹک انٹریز جو ہیں وہ کس طرح کی جاتی ہیں راؤٹرز کے اندر. So as you can see on the screen, so we have a network, and let's say this R2, یہ R2 جو ہے راؤٹر، this R2 یہ جو ہے اس کو اس وقت جو ہے 3 ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورکس جو ہیں اس کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہے، انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے یہ. سو اگر یہ کہتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ریچ دا 2 R1 لینس، یہ جو R1 کی جو 2 لینس ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، اس میں اس R2 نے پہنچنا ہے، اس کو ریچ کرنا ہے، تو اس کو دو جو ہیں R2 کو ہم 2 اسٹیٹک راؤٹس جو ہیں ہم اس پہ کنفیگر کر سکتے ہیں R2 کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ایک ڈیفالٹ اسٹیٹک راؤٹ بھی یہ اپنے کنفیگر کرے گا راؤٹر، اور جو کہ انٹرنیٹ کی طرف جا رہا ہوگا. A static route is a manually entered route into the routing table جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے the remote network address اور اس کے ساتھ اس کا ماسک بھی. اس کے علاوہ نیکسٹ ہاپ راؤٹر جو ہوتا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے جب آپ انٹری کرتے ہیں اسٹیٹک راؤٹر کی، اسٹیٹک راؤٹر کے اندر ایک اسٹیٹک انٹری کرتے ہیں جب آپ. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین ڈائنامک اینڈ اسٹیٹک راؤٹنگ. اس میں جو پہلی چیز ہے جو ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے وہ کنفیگریشن کمپلیکسٹی ہے. ہاؤ کمپلیکس اٹ از ٹو بیسکلی کنفیگر ا راؤٹر اور راؤٹنگ انٹریز اسٹیٹکلی اور ڈائنامکلی. سو ڈائنامک راؤٹنگ کے اندر تو نارملی یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نیٹورک سائز سے، جتنا مرضی بڑا نیٹورک ہو اس کا اتنا فرق پڑتا نہیں ہے کمپلیکسٹی میں. لیکن اسٹیٹک راؤٹنگ کے اندر جوں آپ کا نیٹورک کا سائز بڑھتا جاتا ہے، انکریز کرتا ہے، تو اسی طرح جو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کی جو جاب ہے کہ اس نے اسٹیٹکلی مینولی جا کے انٹریز کرنی ہے ہر راؤٹر کے اندر، سو دیٹ بیسکلی جاب ول بیکم کمپلیکس. دی ادر تھنگ از ٹپالوجی چینجز، اور اوبیسلی ڈائنامک راؤٹنگ کے اندر آٹومیٹکلی اڈیپٹ کر جاتا ہے راؤٹنگ پروٹوکول اگر کوئی ٹپالوجی کے اندر چینج ہوتی ہے، ایز اپوز ٹو اسٹیٹک راؤٹنگ جس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کو یہ میک شور کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ٹپالوجی کے اندر چینجز آتی ہیں تو جو ایڈمنسٹریٹر ہے ہی ہیز ٹو بیسکلی امپلیمنٹ اور ریموو دوز پرابلمس دیٹ may arise after the topology change. The third thing is scaling. Obviously ڈائنامک جو ہے اٹس suitable for simple and complex topologies کے لیے، جبکہ اسٹیٹک راؤٹنگ کے اندر جو آپ کا نیٹورک سائز بڑھتا جاتا ہے اس کی جو ہے نا پرابلم آتی رہتی ہے اس کی اسٹیٹک راؤٹنگ کی کنفیگریشن کے اندر. سو اٹ از سوٹیبل فار سمپل ٹپالوجیز. نیکسٹ تھنگ از سیکورٹی. اوبیسلی ڈائنامک راؤٹنگ جو ہے اٹ از لیس سیکیور کیونکہ جو ہے ایک پروٹوکول رن ہوتی ہے اور ڈسٹریبیوٹیڈ پروٹوکول ہوتی ہے وہ، جس کے بارے میں ہم آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے ان پروٹوکولس کے بارے میں. لیکن اسٹیٹک راؤٹنگ میں کیونکہ جو ہے ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے نیٹورک وہ خود اس کو کنفیگر کر رہا ہوتا ہے ہر راؤٹر کو نیٹورک پہ جا کر، تو اسی لیے جو ہے نا اٹ از مور سیکیور. نیکسٹ از ریسورس یوزیج. ڈائنامک راؤٹنگ یوزز سی پی یو، میموری اینڈ آلسو لنک بینڈوڈتھ ایز اپوز ٹو اسٹیٹک راؤٹنگ which normally do not use any extra resources. Predictability. Route depends on the current topology. Dynamic routing کے اندر، جبکہ اسٹیٹک راؤٹنگ کے اندر جو ہے آپ پریڈکٹیبل ہوتا ہے کیونکہ آپ خود جو ہے مینولی اسٹیٹکلی راؤٹ انٹر کر رہے ہوتے ہیں. سو راؤٹ ٹو ڈیسٹینیشن از آلویز دا سیم. سو ناؤ دا کوشچن از وین ٹو یوز اسٹیٹک راؤٹس. Alright. So as you can see on the screen,
In a small network that are not expected to grow significantly, this is you can use static routes in such a network. Similarly, if you want to route traffic to and from a stub network, stub network क्या होता है? A stub network, जिस तरह के यहाँ लिखा भी हुआ स्क्रीन के ऊपर, is a network accessed by a single route. अब ये सिंगल राउट है इस नेटवर्क का जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. So this is a stub network, or because there is only one route to reach this network, so ये stub network कहलाता है. Similarly, this router is called a stub router क्योंकि इसका जो upstream neighbor है वो एक ही है, which is R2. So this router is called a stub router, or network is called a stub network. So ऐसी अगर आपके पास configuration आ जाए network की, तो उसमें जो है it is recommended and also easy or simple to use static routes. Now let's talk about types of static routes. So IPv4 के अंदर जो है we have different types of static routes. एक है हमारे पास standard static route, फिर हमारे पास default static route है, उसके बाद हमारे पास summary static route है, और फिर हमारे पास floating static route है. और अब हम देखते हैं इन सब जो राउटिंग की जो टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरह वो क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड स्टैटिक राउट? स्टैंडर्ड स्टैटिक राउट्स आर यूजफुल व्हेन कनेक्टिंग टू अ स्पेसिफिक रिमोट नेटवर्क. जिस तरह इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इस नेटवर्क में R2 जो है उसको पता है कि जो R1 राउटर है उसमें जो नेटवर्क स्टेप नेटवर्क है वो एक ही है. सो R2 को कोई डायनामिक प्रोटोकॉल रन करने की जरूरत नहीं है. R1 के साथ उसने अगर पता कराना है अपनी जो है उसकी राउटिंग का, सो आई कैन सिंपली यूज अ स्टैटिक राउट टू रीच द स्टब नेटवर्क. सो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है स्टैंडर्ड स्टैटिक राउट आप यूज करते हैं. सो उसकी किस तरह आप कॉन्फ़िगर करते हैं? R2 के अंदर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर दिस इज द कमांड IP राउट, और उसके बाद जो है आप IP एड्रेस बताते हैं और सबनेट मास्क बताते हैं. नेटवर्क का एड्रेस आप बताते हैं. ये जो नेटवर्क का एड्रेस यहाँ बता रहे हैं वो ये वाला है नेटवर्क, इसका एड्रेस यहाँ ये बता रहे हैं, और जो है फिर आप सबनेट मास्क बताते हैं इसका, और फिर आप वो IP एड्रेस बताते हैं, नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस उस इंटरफेस का, जो कि ये है आपका इंटरफेस, ये वाला R1 का इंटरफेस. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टैटिक राउट इज डिफॉल्ट स्टैटिक राउट. कहाँ आप यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक राउट? ऑल आई नीड टू नो अबाउट आर माई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स. R1 के लिए अगर उसने R2 पे जाना है तो एक ही ऑप्शन उसके पास अपस्ट्रीम नेटवर्क एक ही है जो कि R2 है, तो वो डिफॉल्ट स्टैटिक राउट यूज करेगा क्योंकि उसको सिर्फ एक अपना पता है नेटवर्क का, और बाकी जो है उसको नेटवर्क्स का नहीं पता, तो वो डिफॉल्ट स्टैटिक राउट से R2 की तरफ जो है वो फॉरवर्ड कर देगा सारी ट्रैफिक. एंड दिस इज द टिपिकल कमांड IP राउट 0.0.0.0, और उसमें जो है आप इसका मतलब है कि कोई भी जो कमांड आपको मिलती है जो लुकअप पे ऊपर राउटर पे, तो वो वहाँ उसको फॉरवर्ड कर देगा डिफॉल्ट राउट के ऊपर. और ये इंटरफेस है आपका, दिस इंटरफेस. So this is how you configure a default static route.